नमस्कार। आज आम राज्य ओडिशार जनस्वार्थ संबलित एक गुरुत्वपूर्ण विषय रे आमे आलोचना करिबा। ता हेउची स्वास्थ्य सेवा। सेही स्वास्थ्य सेवा जहाकू ओडिशा सरकार जनसाधारण को उपलब्ध कराइथांती। आपण माने जानिछंती जे स्वास्थ्य सेवा अर्थ डाक्तरखाना, डाक्तर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, औषध, जंत्रपादी, विभिन्न प्रकार उपकरण एई सब। जदि गोटे स्थान रे डाक्तरखाना थिबो किंतु सेथिरे डाक्तर नथिबे बा डाक्तर थिबे किंतु सेथिरे नर्स बा तांकर पैरामेडिकल स्टाफ नथिबे ताहाले स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण होई परिबो नाही। सेही भली एक स्थिति उपुजी छि एबे ओडिसा रे। से विगत सरकार बा बीजेडी सरकार हो बा बीजेपी सरकार हो, नवीन पट्टनायक नेतृत्व सरकार हो बा मोहन चरण माझी सरकार हो, जदि ये समस्त कथा समस्त उपादान गुड़िक ठीक भाव में लोक मान पाखे न पहुंचा जाए ताहले स्वास्थ्य सेवा केवल सरकार इस्ताहार ही सीमित हो रहिबो। एबे भारतीय जनस्वास्थ्य मानक बा आईपीएचएस जहाको फुल फॉर्म जदि आमे कहिबा इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जहाँकि स्वास्थ्य संबलित जो डेटा बा सर्वे करी समान गोटे डेटा उपस्थापन करिथांती ता से संपर्क रे गोटे सूचना प्रदान करिसंती किए ना सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी को रिपोर्ट कहूची जे जो मानव संबल आवश्यक डाक्तरखाना मानकु सुचारू रूपे परिचालना करिया पई से मानव संबलर बहुत उणा अछि एवं बहुत कम लोक नै कि हमर स्वास्थ्य सेवा चलीछि जोथि पई हुए तो स्वास्थ्य सेवा विपर्यस्त अवस्था रे अछि बोली आमे अनुमान करिबा। देखो गोटे मु आपन पाखरे रखुची तथ्य रखुची जे भारतर जो डेटा अछि भारत डेटा अनुसार आमे ओडिसा डेटा देखि सरले भारत सर्वभारतीय स्तर रे कोन होछि ताको आमे देखिबा। प्रथम कथा है जे गुणात्मक दृष्टि ठीक भाव में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पाई जेतिकी डाक्तर बा जेतिकी अन्य कर्मचारी आवश्यकता थी से अनुसार राज्य सरकार मंजूरी देइछंती 2022 सुधा मंजूरी देइछंती 2639 जन स्पेशलिस्ट अर्थात ओडिशार विभिन्न स्थान रे 2639 जन स्पेशलिस्ट बा विशेषज्ञ रहिबार आवश्यकता अछि किंतु वर्तमान सुधा एथिरे अछंती बा पद पूरण हिची मात्र 1350 1350 अछंती से होची 2639 माने पाखा पाखी आपण चिंता करतो अधारु कम स्टाफ अछंती अधारु कम विशेषज्ञ अछंती आ आमे साधारण क्षेत्र रे जते बेले जर झाड़ा मुंडविधा बा ए भली अति साधारण रोग न जदि अधिक किछि रोग हैला ताहाले आमे खोजुछु जने विशेषज्ञ पाखकु जीवु स्पेशलिस्ट को पाखकु जीवु किंतु स्पेशलिस्ट एते संख्या कम अछि आउ देखि सूचना दवा कथा ए जो स्पेशलिस्ट को संख्या कम अछि एई संख्याटा मध्य बेसी मात्रा रे उणा अछि कोठी ना जो जिल्ला गुडी को बेसी उन्नत नहंती जोड़ा को दूर दूरांत अंचल रे सेठी रहउछथि कारण जो स्पेशलिस्ट डाक्टर माने सेमाने केमिति हेले पाखा पाखी अंचल शहरांचल बेसी संख्या रे दृश्यमान होउछथि एवं सेमाने चाहुछथि एवं सरकार मध्ये से अनुसार पोस्टिंग देछि जोथि पे 1350 खाली अछि। बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज पाई बा सर्वनिम्न आवश्यकता पूरण करिया पई स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे एमबीबीएस डाक्टरकर आवश्यकता अछि। एमबीबीएस डाक्टरकर संख्या 8750 होची मंजूरी प्राप्त माने यति अप्रूव्ड बा सैंक्शन नहीं जति गुडा का पोस्ट सैंक्शन हेतबा संख्या होची 8750 जोठी की 5235 जन डाक्टर अछंती एवं आहुरी 3000 रु अधिक डाक्टर शॉर्टेज अछि बेसिक मेडिकल फैसिलिटी दवा पई माने एमबीबीएस जोटा सर्वनिम्न जोटा पूर्व कहते जर झाड़ा काश बा एभली काम पई आमे जते बेले साधारण डाक्टर को जाऊ से माने होची एमबीबीएस डाक्तर को क्षेत्र में एतिके मध्ये शॉर्टेज अछि एवं आमे जदि आउ गोटे देखिया नर्स माने होचनी सेवा क्षेत्र में डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन ता लिखि सारेला पर तांको काम छिड़ी गला आ बाकी तक काम विशेष करी जो माने रहंती वार्ड रे रहंती बा सज्जा रे रहंती तांको पई तो नर्स माने ही सबठु बेसी आवश्यक समान क्षेत्र में तेणु नर्स को क्षेत्र अछि 16927 अर्थात पाखापाखि 17000 सैंक्शन पोस्ट थिला बेले 11933 ताको 12000 कहतु 17000 जगह 12000 संख्या अछि माने केते आउरी 5000 नर्स को आवश्यकता रही जो पद गुडी को वर्तमान सुधा खाली अछि। आ जदि आमे देखिया पैरामेडिकल स्टाफ रे सेमदी 6065 सैंक्शन पोस्ट थिला बेले 4129 टा पोस्ट पूरण होईछि एवं आहुरी खाली अछि बहु संख्या वर्तमान खाली रही
এবং এই ডেটাକୁ ଯଦି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜରେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜରେ 14 ରୁ 16ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ 50% ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଛି। 14 ରୁ 16ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ 50% ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 50% ଖାଲି ନର୍ସଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। 8ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 60% ରୁ ଅଧିକ। এবং ସବୁଠୁ ମାନେ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର କମ୍ ଉନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ 67% ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ରେ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 65% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଥା ଦେଖିବା, ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସେଭଳି ଭାବରେ 27% ପ୍ରଫେସର ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏଫ୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 48% ପଦ ସବୁ ଖାଲି ରହିଛି। ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ 43% ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 36% ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ ଏବଂ 37% ପାରାମେଡିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଖାଲି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ପଦ ଖାଲି ରହିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ ସରକାର। ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମିଳୁନଥାଇ ପାରନ୍ତି ବା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହଉନଥାଇପାରେ, ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ବି ହଉନା କାହିଁକି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସେତେ କମ୍ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଘର ବା ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ସେ ସ୍ପେସ୍ ଆଭେଲେବଲ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକରେ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ମିଶିକି 17ଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲି ସାରିଲାଣି। 17ଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ପିଜି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଜି ପାସ୍ କଲେ ବା ସୁପର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ କରିସାରିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସିବେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରେ ହୁଏତ ଖାଲି ପଡୁଛି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାଖାପାଖି 1300ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଖାଲି ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କୋର୍ସରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିବା କଥା ସେ ସିଟ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଦରକାର ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ। କାରଣ ଯଦି ମେଡିକାଲ କଲେଜ 17ଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯଦି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୋର୍ସ ବା ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ କୋର୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଜି କୋର୍ସର ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢିବା ଦରକାର। ବଢିଲେ ହିଁ ତାହା ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମାନକ ଅଛି ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁସାରେ 1000 ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ 1:1000, ଯୋଉଟା କି ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଡେଟା ଅଛି ସେଥିରେ 1:836 ଅଛି, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2136 ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 2136 ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଯୋଉ ଅନୁପାତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅତି କମରେ 1:1000କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନକକୁ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ସିଏ ଆଣିବା ଦରକାର ଡାକ୍ତର ପେସେଣ୍ଟ ରେସିଓକୁ, ଏବଂ जो मानव संबल अभाव अच्छी मानव संबल अभाव को तुरंत पूरण करने दरकार, जहाद्वारा बेकार ही डाक्तर बसवे ना, नर्स बसवे ना, पारामेडिकल स्टाफ बसवे ना, निजुक्ति भी मिल लोक स्वास्थ्य सेवा ठीक मिल पार। ए संक्रांत में आम आलोचना तो शुणिले, जदि ए संपर्क में आपंकर किसी मतामत थाए कमेंट सेक्शन में लिखापी अनुरोध, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करने अनुरोध। नमस्कार।